प्रभु को वाक्य को आग्रह आपण मैंने शुणुंट से मु बागरा चर्चर सान बड़ प्रत्येक भाई भौणी मान उत्साह मु बहुत खुशी आउ धन्यवाद अन्यान्य आमर ब्रांच चर्च को जीवा अपेक्षा आम ये चर्च को आसवाई बहुत पसंद करुचु प्रमिलार अंडा भात नहीं आपण मान प्रेम आग्रह ये सब जाक आम बहुत उत्साहित आम करुच्ची से प्रकार आपण मान आग्रह थाऊ आमे आसुथबु मिसिकिना ए प्रकार आमे प्रभु रे आमे बढ़वा आमे कंक्लूजन सेशन को जीवा आमे मो सहित गोटे वाक्य आपण फिटेबे प्रेरित पुस्तक फिटे किना रखंतु गोटे रिपिटेशन आमे करवा मोर गोटे अभ्यास पुनरावृत्ति आमे पिला माने आमे कोन सिखुचु आमे को विषय आमे सिखुचु कही देख किए को विषय आम को शिखुचु ये सेशन रे आम शिखुचु बा आज गोटे वन डे रिट्रीट रे संपूर्ण जिसु को महान ज्ञान आज्ञा ज्ञान के आज्ञा ओ आगे आज्ञा हां आम शिखुचु यीशु ख्रीस्ट स्वर्ग को जीवा पूर्व तांकर शिष्य मान को गोटे महान आज्ञा देथिले आ महान आज्ञा आम कौन आम शिखुचु आम संपूर्णटा आम शिखुचु प्रभु आम को शिखाऊ प्रथम सेशन रे आम को गोटे दिया टॉपिक रे आम शिखलु आम यीशु आमको कौन शिखाइबा चाहते प्रथम विषय है यीशु ख्रीस्ट कहले मोर पिता गृह नहीं चर्च कहना मंडली कहना मंदिर कहना सीटा को मोर पिता गृह कहते गोटे आम शिखलु आम से चर्च आमर चर्च नहीं आम बागरा मंडली कहबे आम तो सामुएल भाई घरे बसीचु आम एटा चर्च नहीं एटा चर्च किए चर्च हो आमे माने चर्च आमे माने मंडली आमे माने तांकर मंदिर आमे अटु आमे लोक मानकर बहुत भूल धारणा आमे जले आमर साई रे मध्ये आमे करूथिलु जे सेटा गोटे चर्च की जणेकर घरे बसुचंती बाइबल रे देखो जे विश्वासी माने बा शिष्य माने से माने के चर्च बिल्डिंग तैयारी करना कोठी तैयारी करना आज नेट रे देखुथली पाखा पाखी 50 वर्ष हेलानी गोटे चर्च बिल्डिंग तैयारी करूचंती सरू नै सेटा लोक माने एते अजस्र टंका जाक दउचंती चर्च बिल्डिंग तैयारी करूचंती काहे की तैयारी करूचंती जणा नै मात्र मु कहबा पई चाहे यीशु ख्रीस्ट से चर्च बिल्डिंग को नेबा पई आसुनांती आमान को नेबा पई आसुनांती से चर्च बिल्डिंग रही जीवो आमे उठी कि ना आमे पळेई जीवो आमे उठी पळेबु मु बहुत बड़ बड़ चर्च को जाए से मानकर चर्च रो पूरा डेकोरेशन को देखे वाह मात्र विश्वासी मान देखला बेले मुह मोर सुखी जाए यीशु ख्रीस्ट चर्च बिल्डिंग नेबा पई आसुनांती ताबचे आमे जबले चर्च तैयारी करबा आमे एई चर्च को एते अट्रैक्टिव करबा नहीं आमे कोटा करबा विश्वासी मानु को आमे तैयारी करबा आवश्यक रही से माने किमति तैयारी हेबे चर्च रे कांथ भांगी गला पास्टर हैरान हेबे नहीं चर्च रे विश्वासी भांग गला पास्टर हैरान हिबे कारण जानि छथि ए कांथ रिपेयर कराई जिवो मात्र ए विश्वासी को रिपेयर कराई परने प्रभु आ करि पारे मोर प्रिय भाई बणी माने सेति पाई आमे पितांक गृह को आमे आसुछु आमे बुझी होची कथा मोर हां ओके बुझबार आवश्यक रही द्वितीय विषय हम देखुथुलु जे परमेश्वरंकर वाक्य केवल रुटी रे नहीं आपण माने डे रूटीन करंतु जे मु सकाळे ब्रेकफास्ट करबा पूर्वरु मु वाक्य फास्ट खाइबी ता पछे मु शारीरिक खाद्य खाइबी ए प्रकार मनोभाव ए प्रकार विषय आपण माने रखंतु मु पाखा पाखी राती 2टा 3टा जाए मु बाइबल पढ़े प्रार्थना करे मु स्टडी करे मते आपण मान कहबे तुमे तो करनो मु तो 3टा जाए मु करे पूरा पूरी बिल्कुल 12टा परे सकाळा ही जाए आगरे आगे कर दोछु मोठी बुझे पाछन त अभ्यास आमे करबार अछि आमे प्रथमे परमेश्वरंकर वाक्य एबे मने कर हमर देह खराब बहुत सीरियस हला डॉक्टर को आमे डॉक्टर पाक को जीवु ना आमे मने इच्छा औषध किनी खाइ देबो आमे डॉक्टर पाक को जीवु जते जाए डॉक्टर हमको किछि कोइ नांती सेते जाए हम औषध खाइबो नै आमे कोन करबो परमेश्वर जहा कहबे आमे ताहा करबो आमे मन इच्छा आमे करबो से लेखुथुलु सुनुथुलु जे मनुष्य केवल रोटी रे बंचे नै ईश्वर को मुखर निर्गत प्रत्येक वाक्य रे बंचे ता पछे आमे देखलु आमे सेटा लंबा अछि मात्र मु अधारु नेबा चाहिए नै हेतु हम अलगा टॉपिक चेंज करी
दुईटा पाप को बहुत गुरुत्व दे जीशु ख्रीष्ट कहले ए दुईटा पाप द्वारा तुम्हें नरक को जीव बोले अन्य पाप कर बचसा कले जीवी नै ए सब कथा हम कहू नै एटा मा तो जीशु सेई जगह रे सेटा को हाईलाइट करिया कहउछन बहुत सीरियस हो ए पाप पई कोटा सेटा क्रोध प्रत्येक समय शिखेबार अछि बापा निजर पुओ छियो को शिखेबे सेक्स एटा किए तयारी करिसंती परमेश्वर तयारी करिसंती 12-13 वर्ष बयस रे पुओ पिला झियो पिला मान को सेक्सुअल डिजायर जाका आसुछि कोन पई किए दिसंती परमेश्वर दैछंती कोन करबा पई तार ऊपर जयलाभ करबा पई दैछंती हम जयलाभ हमको करबा को हमको पड़ो जो समय रे हमें माथ्यू पुस्तक 5, 6, 7 सरी जाउछि से विषय रे मु कहबा पई चाहे मु जो 17 अध्याय काढी छी आपण मान को पढे देबा पई चाहे 17 अध्याय रो 21 पद पेतो पुस्तक ताहार 17 अध्याय रो 21 पद आथनीय लोक समस्ते और सेठारे प्रवासी विदेशी माने केवल कौन केवल कौनसी नूतन कथा कहिबा और सुनिबा छड़ा आउ काहीं रे कालक्षेपण करूनथि कौन दरकार तांकु नूतन दरकार ए सबु बेले ए पूर्णा बाइबल प्रचार करे सुनबु की नुआटा गड को परा पूर्णा ए हमर पास्टर एते पूर्णा आले कहू हम नुआ नुआ वक्ताटा सुनले हमको हाय हाय लागबो एटा लोक मान को चिंताधारा एटा मात्र प्रभु एठी कहउचंती नूतन कथा मात्र आपण माने एवरी पुस्तक पिटे मोच 2 अध्याय आपण कहि किना आगु बढ़िबा पई चाहे 2 अध्याय रो 1 पद आपण माने पढि पारबे अते सुना जायथवा वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी हेबा आम मानकर उचित को वाक्य प्रति सुना जाय नुआ कथा की जो पुराना कथा तुमे सुनिचो सेटा कोन हबार अछि सेति लिखा है ना पुराना कथा सुनिचो कोन करबार अछि अधिक मनोयोगी हेबार अछि आमे नुआ कथा कहबो नै आमे को कथा कहबो मन परिवर्तन करो नुआ कथा ना पुराना कथा से नुआ कथा पुराना कथा कहबो तो पवित्र आत्मा बपतिस्म पाप ऊपर जय लाभ करो सहभागिता रे तुमे रहो आत्मा रे तुमे परिपूर्ण होबो एई पुराना कथा आमे कहबो आ ए पुराना कथा रे हमको अधिक मनोयोगी हेबार आवश्यक रहिछि मोर प्रिय भाई बहन से भाई आपण मान को मो ए कंक्लूजन सेशन रे कहबा पई चाहे सही जेतबेले यीशु ख्रीष्ट पर्वत उपदेश समाप्त करूछंती से की प्रकार भाबे समाप्त करूछंती आमे सेही विषय रे आमे कथा बार्ता जेतबेले से पर्वत उपदेश को समाप्त करबा पे आछंती से और कंक्लूजन रे आमान को कहउछंती से 7 अध्याय काढंतु काढले 13 पद 14 पद संकीर्ण द्वार दे प्रवेश कर कारण सर्वनाश घेनी जिबा द्वार असार ओ पथ प्रशस्त पुणी ता दे प्रवेश करिबा लोके अनेक आ जीवन को घेनी जिबा द्वार संकीर्ण ओ पथ दुर्गम पुणी तार संधान पाइबा लोके अल्प केतरा द्वार दुईटा केतरा पथ दुईटा नहीं कंक्लूजन सरौचंती पर्वत उपदेश से कहउचंती दुईटा रास्ता दुईटा पथ ता पछे कहउचंती दुईटा गच्छ ता तळगो दुईटा वृक्ष हैला की वृक्ष गोटे भलो फल पडुतवा वृक्ष गोटे मंद फल पडुतवा वृक्ष ता पछे आ दुईटा कोन कहले दुईटा घर गोटे बाली ऊपर तयारी करथिबा घर आउरी गोटे चट्टाण ऊपर तयारी करथिबा घर से कंक्लूड कहउचंती जो माने मोर वाक्य को मानंती आ मोर वाक्य अनुसार चलंती से माने किमिथि चट्टाण ऊपर तयारी करबा लोक से माने भलो फल पडुतवा गछ से माने संकीर्ण द्वार दे जाउतवा लोक सेईटा शिखेया करे ग्रेट कमिशन रे से सब किछि मु जहा जहा कहिछि ताहा तमे सिखाओ आमे को रास्ता रे चालु छु आमको से उत्साह कहउछ दुईटा रास्ता देखि केना बाछो को रास्ता रे जिबाक चाहउछ बाछो से को नांती से आमको सिखाउचंती तुमे ए प्रशस्त पथ रे चलो नहीं जो कोडी चलो संकीर्ण द्वार काहे कि तुम संकीर्ण द्वार दे जाओ
କାରଣ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ ମିଳିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଜୀବନର ମାର୍ଗ ଏଟା। ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ତୁମେ ଜୀବନ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ କୋଉ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛୁ, କୋଉ ପଥ ଦେଇ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ। ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପଢନ୍ତୁ। ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଯଦି ଆମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟା ତାର ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ। କଣ ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ? ସେ କେମିତି, ସିଏ କାହିଁରେ ଦରିଦ୍ର? ସେ ଆତ୍ମାରେ ଦରିଦ୍ର। ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଲୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ହେଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳ 11ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା 5ଟା ଯାଏ ହେବ। ପୁରା ଭୋକ ଶୋଷରେ ଆସିଲେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଡାକିବୁ, ଯଦି ଭୋକ ଶୋଷ ଥିବ ଆଉ ଏଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯିବା ଲୋକ ହେଲେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ସୁଭିକ୍ଷର ସମୟ ଚାଲିଛି। ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସମୟ ଆସିବ। এই সুভিক্ষের সময়ে বাক্যকে আমি সাউন্টি দেওয়ার আবশ্যক, বাক্যকে আমি নির্জন করে দেওয়া আবশ্যক রয়েছে। তেবে লেখা যায় যে আত্মারে দিনহীন লোকে ধন্য, কারণ স্বর্গ রাজ্য সেমানଙ୍କର। খ্রিস্টান লোকে ধন্য এମିତି দেখা ହଉଛି କି? ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଲୋକ ଧନ୍ୟ ଏମିତି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଦରିଦ୍ର। ଆମକୁ ଯେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବାଇବଲ ପଢିଲେ ଆମେ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେ ଆରାଧନା କଲେ ଆମେ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ପାଇଗଲୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏବେ ଯାଏଁ ଆମେ ଦରିଦ୍ର ଆକା ଅଛୁ। କୋରାପୁଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀକୁ ଯଦି ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, କାଲିଠୁ ସେ ଭିକ ମାଗବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ କି? କାହିଁକି? ସେ ତ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲେ ଦରିଦ୍ର। ସେ ତୁମେ ଯେତେ ଦିଅ ସେ ଭିକ ମାଗୁଥିବ ଆକା। ମୋ ଦରକାର ଆକା, ଦରକାର ଆକା। ବହୁତ ଜଣ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଗଲି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଦେଲି, ଆଉ ମତେ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଭାଇ ଅସାର ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଯାଇଛ। ଏଇଟା ହଉଛି ଚିହ୍ନ, ଅସାର ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଚିହ୍ନ। এই জায়গায় ଆପଣ ମାନେ ସେଇ 7 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ 7 ଅଧ୍ୟାୟର 13-14 ପଦ ସରୁ ସରୁ 15 ପଦ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି? ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ କାହାକୁ ଏ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଆମେ କହିବା? ଯିଏ କହିବେ ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ଜଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଏଇ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସ୍ଥାନରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ କହିବାର ଅଛି। ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ଏତିକି ସହଭାଗିତା ହେଉନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଠିକ କର। ଆତ୍ମାର ଦିନହୀନ ଲୋକ କେମିତି ଆଗରେ ଆସିକିନା ଦରି ବିଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିବେ। ପାଷ୍ଟର ସବୁ କରିଥିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ, ଜାଣିଛ ନା? ତାଙ୍କର ଘର ତାଙ୍କେ ନ ବିଞ୍ଚେଇଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବିଞ୍ଚେଇବୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ମତିବ। ଆଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଦରିଦ୍ର ଦିନହୀନ, ସେମାନେ 5 ମିନିଟ୍ 6 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ମୁଁ ଆଜି ବିଞ୍ଚେଇ ଦେବି, ମୁଁ ଆଜି କରିବି। ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ। ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଚେୟାର ଖୋଜି ବୁଲିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତମର କଥା? ମତେ କିଏ ଶିଖାଇଛ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ? ମତେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ। ମୁଁ ଏମିତି ହାଇଲାଇଟ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାକୁ କହିବି ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ, ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛି 8 ପଦକୁ ଆପଣ ମାନେ ପଢିପାରିବେ। 5-8 ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। କେମିତି ଲୋକ? ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲେ ତାର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି। ଚିତ୍ତ ମାନେ ହଉଛି ହୃଦୟ, ହେଲା। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ସେମାନେ କେମିତି ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେବେ? ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଶିଖାଉଥିଲେ ଯେ ଆଗରେ ଆସିକିନା ଚର୍ଚ୍ଚ ଏମିତି ବସିଥିବ ବେଲେ ସମାନ ରୂପ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବୋଲି। କି ଶିକ୍ଷା ମାନେ ବୁଝିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଯାକ। ମାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ମାନେ ଧନ୍ୟ। ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୋଲେ ଏତେ ଗଭୀର ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାକ୍ୟ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ।
ସେଇ ସମୟରେ ଧରବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ପିତର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡା କାଢିକିନା ମଲାକ ନାମଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି କାନକୁ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାନ କାଟ ବୋଲି କହିଲେ କି ନାଇଁ, ପିତର ଖଣ୍ଡାକୁ ଖାପରେ ରଖ। ଆଉ କହିଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ପିତା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପିତା ଯେଉଁ ପାନ ପାତ୍ରରେ ମତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ସେଟା ପାନ କରିବି ନା ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ପିତର ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୋମିଓ ସୈନ୍ୟ, ପିତର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକିନା ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି। ଜଣେ ଆମକୁ ଗାଳି କରିଦେଲା କହିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆମକୁ ଚିଠି ପଠେଇଲା, କିଏ ଆଣିକି ଦେବେ ତାର ରିସା, ଏମିତି ଚିଠି କାହିଁକି ଆଣିଦେଲୁ, ତାର ରିସା ହେଲେ ହବ କି? ସେ ବାପଟା ତ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ଆମକୁ ଗାଳି କରୁଛି, ଆମ ବାପା ଅନୁମତି ନଦେଲେ ସେ ଆମକୁ କେମିତି କରି ଗାଳି କରିବ? ସେ ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧଚିତ ଲୋକ ଆମକୁ ଓହୋ ମୋର ପିତା ଅଧିକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ପନ୍ତିୟ ପିଲାତକୁ କହିଲେ, ପିଲାତକ ପୁରା ବଡ ବଡ କଥାରେ କହିଲେ, ଜାଣିଛ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା। ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ, ହଇ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କହିଲେ କି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ ତୁମେ ଯେଡେ ବଡ ରାଜା ହୁଅ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ କାହା କହୁଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଉପରୁ ଅଧିକାର ମିଳିଲେ ଏକା ତୁମେ ମତେ କିଛି କରିପାରିବ। ଉପରୁ ଅଧିକାର ମିଳିଲେ ମୋ ପଡିଶା ଘର ଲୋକ ମାରିପାରିବେ। ଉପରୁ ଅଧିକାର ମିଳିଲେ ଏ ବାଗରା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ମାରିପାରିବେ। କିଏ ଅନୁମତି ଦେବେ? ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ନଦେଲେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଶୁଦ୍ଧଚିତ ଲୋକମାନେ, ଆମର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ସେ ପଛରେ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। 9 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। আর উল্টা কোন গন্ডগোଳିଆ লোକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଉଲ୍ଟା ସେଟା ଉଲ୍ଟା। ଶାନ୍ତିକାରକ ବୋଲେ କଣ? ମିଶାଇବା ଲୋକ, ମିଶାଇବା ଲୋକ। ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇ ଶୁଣିଲୁ କି ବାରି ଏନୁନି ସେମିତି କହୁଥିଲା ପୁନି ଜାଣିଛୁ, ହଁ ତ ଭଲଟା ବୋଲି ଭାବିଲୁସ୍ ନି କି ବଢିଆ କଥା ମାନେ ନେଇକି ଯାଉ ନା ବୁଝେ। ଆମେ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରରେ ଯାଉଛୁ ତା ଚିହ୍ନ ଯାକ କଣ? ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ ଖାଲି କରଉଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ମିଶାଇବାଟା। ମୁଁ ଆମ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, କୁହ ତରେ କେତେ ଜଣ ପରା ମିଶାଇଛ ତୁମେ? ପିଲାମାନେ ହାତ ଟେକିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ମିଶୁ ନଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଲୁ। ଆମକୁ ଯଦି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ, ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ କହିଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ଶୈତାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବୁ, ଏ ବାପା ଆମେ କେତେ ଗୋଳକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଗାଇଛି ବୋଲେ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଆମର କ୍ୱାଲିଟି, ଆମ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବା, ଆମେ ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଶିଖାଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ଶିଖାଅ ନାହିଁ, ମାରପିଟ କରବାଟା ଶିଖାଅ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିକାରକ, ଶାନ୍ତି ରଚନା କରବାଟା ଶିଖାଅ, ଶାନ୍ତି ତିଆରି କରବାଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ। ସେମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ସେମାନେ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇକିନା ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଲ ଗଛ, ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ହେବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯାକ ଆମକୁ, ଆମେ ଏଠି ଆସି ଯେତେ ଗୀତ ଯେତେ ରାଟୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମର ଦେଇ ବାହାର ରାଟୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବାର ଅଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ଦୁଇ ଘର ଲାଗୁଥିଲେ ନା ନା ପୁରା ତ ଆଉ ଘଷା ଘଷି ହେଉ ମିଶି ଯାଉନ ଟିକେ ଆମେ ଛୋଟ ନା ନଖ ଘଷିଲେ କଣ ହେବ ପୁଣି ବେଶୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଆରେ ବେଶୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ବେଳେ କେଜଣ ଯାଇକିନା ଏମିତି କରିଦଉଥିବେ, ଆହୁରି ବେଶୀ ଲାଗନ୍ତୁ। କିଏ ବୁଦ୍ଧି ଯାକ ସେମାନେ, ଆହୁରି କିଏ ତୁମେ? ଓ ଚର୍ଚ୍ଚର ୱାର୍ସିପ ଲିଡର, ବାପା ଲୋମା ଏମିତି ଲିଡ କରୁଛ ତମେ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେବେ କାହାକୁ ମିଶାଇଛନ୍ତି? ଶାନ୍ତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ଗୋଟେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ ଝିଅ
अलग गोटे गाँ को बाहर जीव से फोन आइब भाई कि विश्वासी को तुम्हें तैयारी कर भाई भाई भितर पड़ नाला तुम विश्वासी आमर परिवार आइबार आम घरे शांति सृष्टि हो जाए हालेलुया यही प्रकार साक्ष्य केनतीटा गोटे तेल टंडेटा हाँ केनती भल लागो सब जाक आमे आमे एई संकीर्ण द्वार चिन्ह जाक आमे सही प्रस्तर ऊपर ग्रह करबार एडा जाक सिम्पटम जाक मोर प्रिय भाई भौणी माने एहा मु कहबा पाई चाहे शांति कारक लोके धन्य कारण से माने ईश्वरंकर संतान बोली ख्यात हेबे ता बोले पढन 10 पदटी पढंतु धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोके धन्य कारण स्वर्ग राज्य सेमानकर नहीं हसी हसी पढुछु बढ़िया धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त कौन पे ताड़ना पाइबे धार्मिकता भलो विषय पाई उपयुक्त विषय पाई आमे ताड़ना आमे पाइबा क्रिश्चियन लोक आर चोरी खाइले तार चोरी खाइले से प्रकार ताड़ना हमको नहीं धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोक मु लवण विषय टिके आपण कहबा को चाहे हां 13 पद आपण पढंतु तुम्हे माने पृथ्वीर लवण किंतु लवण जदि स्वादविहीन हुए तेबे ताहा काहिरे लवणत्व युक्त हेबो ताहा आउ कोनोसी कार्य योग्य नुहे केवल बाहरे पका जाय लोकमानक पाद तळे दलित हेबार योग्य आमो पाखरे कोन अछि लवण अछि अरे आम पाखरे कोन अछि स्वाद अछि पाळ गोड पाखरे बसते भल लागो आम पाखरे स्वाद टेस्ट अछि दुनिया लोक पाखरे स्वाद नहीं आलना जाक आम पाखरे टेस्ट अछि आम पाखरे की टेस्ट अछि आम पाखरे स्वर्गर टेस्ट अछि आमको जे मिसबो से जानी पारबो जे ए लोक पाखरे गोटे टेस्ट अछि स्वाद अछि आम स्वाद विहीन नहीं आमे आमको प्रभु गोटे स्वाद दैछंती दुनिया पाखरे स्वाद नहीं से स्वाद कोन म आपण मान को संक्षेप रे कहले आपण बुझी देबे एटा हो जाम मान को स्वाद आपण पढ़ी पारबे 6:33 माथ्यू 6:33 किंतु तुमे माने प्रथम रे तांकर राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करो आ एही समस्त विषय मध्ये तुम मानन को दिया जिवो एटा हो जे हमर स्वाद एटा दुनिया पाखरे कोन अछि से माने प्रथमे निजर पेट पाई निजर भविष्य पाई निजर पुओ झियो पाई सब करबे बुढ़ा बुढ़ी हे गला परे से माने गोटे कोन रे के न पचारला बेले गोटे धरी देई किना राम हरे राम हरे राम हरे होतबे से माने से माने होतबे मोर प्रिय भाई बुनी माने जेते बेले मु भेंडिया बयस रे प्रभु को पाई के जण घर काम करवा गली मैडम मु रविवार दिन मु आपन घर काम करवा आसी परबी नै रविवार दिन चर्च जीवा को नेक्स्ट टाइम जो जांगर घर कहले तुम्हें भेंडिया बयस रे एते प्रभु प्रभु हेले केमती हेबो मु कहली तुम्हें मंदिर नडिया दउछो हां दउछि केते दउछो बडा न खराबटा पुचकाटा देले नेबे पुचकाटा गोड देबो की से सीधा कहला हेले पुचका हे गला परे ए पुचकाटा को नियो बोली देबी की जाइगा प्रभु को मोर प्रभु को पुचकाटा ने भोल्टा देबी मी हालेलुया भलोटा आमे जबार अछि सब सरी गला परे प्रभु को पाक आम पाखरे स्वाद अछि मोर प्रिय भाई कि स्वाद अछि स्वर्गीय स्वाद से स्वाद कोन दुनिया पाई तांकर निजर आवश्यकता प्रथमे आम पाई आम प्रभु प्रथम एटा होछि आमर स्वाद एटा होछि आमर टेस्ट परमेश्वर एई प्रकार स्वाद हमकु दै जण लोक हमसे मिश्रे बोल कहले आम पार्टी रु आम जीवन रु स्वाद पाइबार अछि आ पार्टी रु सब बेले प्रभु 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 एई प्रकार कथा यीशु एई प्रकार को एटा होछि स्वर्गर स्वाद प्रभु आका सब बेले तुम्हें ए पिला को विवाह जाओ न हम के कते हे जेबे मोर प्रभु चाहिले हे जेबे तुम एटा कर दो न तुम्हें केते हे जेबे मोर प्रभु चाहिले हे जेबे लोक भाबबे वाह आपा के ये अलगाटा आपा के रे स्वाद अछि कोन स्वाद छिटा स्वर्गर स्वाद अछि ता बजे आपण मान पढी पारबे मो सहित मो सेही 6 अध्याय रो 24 पद कौनसी लोक दुई प्रभुंकर दास होई पारे नाही कारण से जनक घृणा करिवो और अन्य जनक प्रेम करिवो अथवा जनक प्रति अनुरक्त हेबो और अन्य जनक को अवज्ञा करिवो तुम्हे माने ईश्वर और धन उभयर दास होई पारो नाही नहीं एई जगह रे दुनिया कहार दास होईची
ଧନର ଦାସ। ଯଦି ଆମେ ଧନର ଦାସ ହେଇଛୁ, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଶସ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲବା ଲୋକ, ଆମେ ବାଲି ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ଲୋକ। ଆମମାନଙ୍କର ଫଳ କଣ୍ଟା ଫଳ, ଆମ ଫଳ ପ୍ରକୃତ ଫଳ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର। ଏଇ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବ ମାନେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ, ତୁମେ ଧନକୁ ଲୋଭ କରି, ଧନକୁ ପ୍ରେମ କରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜୀବନର ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ଧନ ଖରାପ ନାହିଁ, ଧନ ବିଲକୁଲ ଖରାପ ନାହିଁ। କୋଉଟା ଖରାପ? ଧନର ଲୋଭ। ଧନର ଲୋଭ ଖରାପ। ଧନୀ ମାନେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ? ଧନୀ ମାନେ କଣ? ଗର୍ବୀ, ବେଶୀ ଗର୍ବ ସେମାନଙ୍କୁ। ନହେଲେ ଧନୀ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟ ଧନୀ ଲୋକ ନା ଗରିବ ଲୋକ? ୱେଲ୍ ସେଟେଡ୍। ଏବେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଘର ବାଡ଼ି ପାଇବା ପାଇଁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ଧନ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଭଲ ଚାକିରି ଅଛି, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ଯାହା ତାକୁ ଦରକାର ସେଇଟା ସେ ପାଇପାରୁନଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇବାରୁ ସେ ସବୁ ପରିତ୍ରାଣ, ଉଦ୍ଧାର, ପାପ କ୍ଷମା ସେ ପାଇପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲବଣର ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଗୀତରେ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ଚାରିର 17 ପଦ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଚାର କରିବା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ। ପରମେଶ୍ୱର କୋଉଠୁ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ବାହାର ଲୋକ ଠାରୁ ନା ନିଜର ଲୋକ ଠାରୁ? ଲବଣ ବୋଲି କହିଲେ ସ୍ୱାଦ କଣ? ଦୁନିଆ ଲୋକ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ବିଚାର, ଆର ବିଚାର, ତାର ବିଚାର, ତାର ବିଚାର କରିବେ ସେମାନେ। ମାତ୍ର এই ଲବଣ, এই ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୁଣ କଣ? ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାଏ ଆସା ନାହିଁ, ନିଜର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲୁ କି ନାହିଁ, ନିଜର ବିଚାର କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଟା ଶିଖିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ଇଏ ସେମିତି, ସିଏ ସେମିତି, ଆର ଗୁଲି ଗପ, ତାର ଗୁଲି ଗପ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଦେଖ, ନିଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା। ସେ ମାଥ୍ୟୁ 7:7 ଲେଖା ହେଲା, ତୁମମାନେ ବିଚାର କର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି ସେଠି। ବିଚାର କର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛୁ କି ଆମେ ପ୍ରଶସ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛୁ? ଆମେ ଭଲ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏଇଟା କହିଲା ପରେ ମୁଁ 16 ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି। 7:16 ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। 15ରୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ଆସିବେ? ମେଣ୍ଢା। ସେମାନଙ୍କର ବେଶ, ସେମାନେ ଖୋଳ ପିନ୍ଧିକିନା ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ, ହେଲା। ତା ପଛେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ ନେଇକି। ଏବେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ବାଘ ଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ସେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ? ତାଠୁ କିଛି ରାମ୍ପୁଡ଼ିକିନା, ଛଡେଇକିନା ତାର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ଯିବ ସବୁବେଳେ। ତାର କୌଣସି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ତାର ସବୁବେଳେ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଏମାନେ କେମିତି ଆସିବେ? ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଖୋଳ ପିନ୍ଧିକିନା ଆସିବେ, ହେଲା। ହାତରେ ବାଇବଲ ଥିବ, ହେଲା। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କଣ ଥିବ? ସେମାନେ ପ୍ରଶସ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲବାର ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। ଦୁନିଆର ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଶସ୍ତ ମାର୍ଗରେ କେମିତି କରିକିନା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଚଉଡ଼ା କରିଦିଅ, ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦିଅ, ଆମେ ଚାଲିପାରୁନୁ। ଏଇଟା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିବେ। ପଢ଼ 16ରୁ। ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ଯେ ସେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତିକାରକ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ନାହାନ୍ତି, ଧନର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠିକ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଖୋଳ ପିନ୍ଧା ଲୋକ ସେମାନେ। ପଢ଼। ଲୋକମାନେ କି କଣ୍ଟା ଗଛରୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ କିମ୍ବା କାନକୋଳି ଗଛରୁ ଡିମ୍ବିରି ଫଳ ତୋଳନ୍ତି? ସେହି ପ୍ରକାରେ ସବୁ ଭଲ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଫଳେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଗଛ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳେ। ଭଲ ଗଛ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳି ନ ପାରେ, କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଫଳି ନ ପାରେ।
ଯେକୌଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ହଣାଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯାଏ। ଅତଏବ ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ଆମେ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରବା। ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରବା? ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ଦ୍ୱାରା। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସର୍ମନକୁ ସେ ସରୋଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଆଖି ଆମକୁ ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ତୁମେ ଧୋକା ଖାଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ତୁମେ ପଡ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଯିବାର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା, ଗୋଟେ ଭଲ ଗଛର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା। ଏଇ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। କାହିଁକି? ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ସେ ଗିଫ୍ଟ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଗିଫ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗିଫ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ 21 ପଦରୁ। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆମେ କେମିତି ଡାକୁଛୁ? ଆମେ ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ। ସେମାନେ କେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ। ବୁଝିପାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେହି ଦିନ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କହିପାରିବେ, ଅନେକ ମତେ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେ କି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ? ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇଲୁ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ? ଆଜି ଲୋକ କୋଉଟାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ? ଭୂତ ଛଡ଼ାଉ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବେଶୀ ଯିବେ। ଭାବବାଣୀ କହିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତୁମର କି ସେଇଟା ଅଦରା ଉଦରି କରୁନ, ଭୂତ ତୁମେ ଛଡ଼ାଉନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ? ଏଇଟା ଖରାପ ନାହିଁ ଏଇଟା, ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା କଣ? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ଭଲ ଫଳ ଫଳିବାର ଅଛି। ଗିଫ୍ଟକୁ ଦେଖିକିନା ତୁମେ ବାୟା ହେଇଯାଅ ନାହିଁ। ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଏଇଟା ତୁମେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ। କଣ ଶିଖାଅ? ତୁମେ ଗିଫ୍ଟ ପଛରେ ଧାଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ଫଳ ପଛରେ ତୁମେ ଧାଅ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେ ବର୍ଷ ଫଳ ଫଳିଲେ? 30 ବର୍ଷ ସେ ଫଳ ଫଳିଲେ। ଗିଫ୍ଟ କେତେ ବର୍ଷ ୟୁଜ କଲେ? 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ, 10% ଅଧିକ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆଜି ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ। ଗିଫ୍ଟ 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 ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଗିଫ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତାର ପୂର୍ବରୁ ଫଳ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ଭାବବାଣୀ କୁହାକୁ ହେବୁ, ବାହାରେ ଗଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିବୁ, ଆର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହାକୁ ହେବୁ। ସେ କି ଗିଫ୍ଟ? ସେଟା ସେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମୋର ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଫଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମତେ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ? କାହା ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି। ଭୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମ ନାମରେ କି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇଲୁ ନାହିଁ? ଭୂତ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୂତ ଛଡ଼େଇ ଦଉଛି ବୋଲି ସେ ପରଫେକ୍ଟ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାବବାଣୀ କହିଦଉଛି ବୋଲି ସେ ପରଫେକ୍ଟ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ। 23 ପଦକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି? ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଗରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣୁଥିଲି, ମାତ୍ର ଏବେ ନାହିଁ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରମ୍ଭରୁ ଆକା ମୁଁ ତୁମକୁ କି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ କଥା ଏଇଟା। ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍ତି, କି ନା? ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। କି କଥା? ଜାଣେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଜାଣେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଅଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଚିହ୍ନା ଅଛ, ମାତ୍ର ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଶିକି ରହିବା କଥା, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ସେପଟେ ମିଶିକି ତୁମେ ନା ମିଶିକି ତୁମେ ଆସୁଛ, ମାତ୍ର ତୁମର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋର ପାଇଁ କାମ କରୁଛ, ସେଟା ମୋର ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁମେ କାହାର ସେବା କରୁଛ? ତୁମେ ଲୋକ ଗିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ ବେଶୀ ବାୟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛନ୍ତି? ଉପକାର ପାଇଁ ନାହିଁ, ପପୁଲାର ହେଇଯିବେ। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ 100ଟା କି 120ଟା ମେସେଜ ଆମର ଅପଲୋଡ ହେଲାଣି, ପପୁଲାର ହେବେ ନାହିଁ। ବେକାର କାଉ ଢୁଲା ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଭିଡିଓ ପଠାଇ ଦିଅ ତ, କେତେ ସେୟାରିଂ ହେଇଯିବ, କେତେ ଲୋକ ପଳାଇବେ କରିବା କି ଭାଇ ଗୋଟେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଗିଫ୍ଟ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଶିଖାଅ। ପର୍ବତ ଉପଦେଶ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଛି ତୁମେ ଶିଖାଅ। ଶିଖେଇକିନା କଣ କର? ବିଶ୍ୱାସୀ କର ନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟ କର।
आम विश्वास में शिखी आम पास्टर किसी जना ना अद्रव मिशा ना भाववाणी मिशा किसी ना सेठी गले गोटे बोतल पानी धरी पड़े जाइए सेठी हाँ मोर पाक आले तुम पीबी बोल कहते सेमिति मोर प्रिय भाई बहन मैंने 24 पद पढ़वा आप शुणु बेस बुझाऊ नहीं एणु जे केही मोहर एही समस्त कथा सुने ओ पालन करे केमती लोक से नहीं फास्ट रे सुनिबो को को समस्त बोल कहले माथ्यू 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय नहीं सुने आ कोन करे से पालन करे से केमती लोक से पाषाण उपरे गृह निर्माण करे जने बुद्धिमान लोक सदृश हेबो हालेलुया आमे किए निर्बुद्धि ना सुबुद्धि नहीं कि निर्बुद्धि में तेल अछि सुबुद्धि में सब अछि मात्र जना पडु नहीं सी मत कुंच मारिले मैं कुंच मारिछि सी जना पडु नहीं मात्र समय आइले जना पडि जीवो केमिति सेठा सुबुद्धि की निर्बुद्धि अनेक मंडली गाने कहउछंती आमर मंडली होछि सुबुद्धि मंडली तमे प्रभुंकर वाक्य सुनुचो और पालन करूचो कि तमे जिए ए पर्वत उपदेश को सुने और पालन करे से माने कोन बुद्धिमान सुबुद्धि लोक से माने लोक सदृश्य पढ़ वृष्टि हेला बढ़ी आसिला पुनी बतास बहिला ओ सेही घर को धक्का मारिला आउ ताहा पडिला नाही कारण पत्थर ऊपर ताहार मूल दुआ थिला देखो तो सुनो तो केते इंटरेस्टिंग कथा एबे पिला को देह खराब हो गला झाड़ा बांति हो गला जदि सेही विश्वासी से परिवार होली जाउचंती बोल कहले कोन से माने किए सुबुद्धि ना निर्बुद्धि से माने मुई कहू नै बाइबल कहूची हला जो विश्वासी तांकर जीवन रे समस्या दुख कष्ट निंदा ताड़ना आसबो से होली जाउची से कोन करची सुबुद्धि नाही से निर्बुद्धि तारो घर पत्थर ऊपर नहीं बाली ऊपर अछि बाली ऊपर अछि एई सब जगह आसबो एटा सेति भाई जो विश्वासी माने टिके समस्या आइ गले से माने प्रार्थना आइबे नहीं से माने कोन करबे नहीं बहुत चिंता रे बसबे कोन हबो भाई तुमर मेन प्रॉब्लम हैला तुमर मूल दुआ ए लेखा जाउछ ना पढो वृष्टि हैला हेबो कि नहीं वृष्टि हेबो बढ़ी आसिला पुरी बतास बहिला और से घर को कोन गला धक्का मारला मार भी नहीं बोला धक्का मारला मात्र ताहा पड़िला नहीं हालेलुया पड़बार नहीं हमें एटा सेबे को मु तुमको प्रस्तर ऊपर तयारी करबा पई चाहूची जदी तुमे मोर वाक्य सुनबो आ पालन करबो दुनिया रो कोनोसी प्रकार समस्या तुमको धक्का मारबो मात्र तुमे पड़ी पारबो नहीं मोर प्रिय भाई एहा से अमान को सिखाओ से आमु कहउछंती आ जे केही मोर ई समस्त कथा सुनी पालन करे नहीं से बालुका उपरे गृह निर्माण करी जने मूर्ख लोक सदृश वृष्टि हैला बढ़िया सिला पुनी बतास बहिला से घर को धक्का मारिला आउ ताहा पड़ी गला पुनी ताहार पतन भयंकर हैला कार पतन भयंकर हो जानछन बाबिलोन रो पतन भयंकर हेबो जेरूशलेम रो पतन हेबो नाही आपण रेवलेशन रे पढबे जे ओ सेही महानगरी रो बाबिलोन तार भयंकर तार पतन होईछि जो माने निजर नाम निजर ऐसो आराम ए सुविधा पाई से माने प्रभु को पत्रे चलती सेवा कार्य करती छोटिया छोटिया समस्या आइला सपोर्ट बंद हो गला से मानकर पतन भयंकर हमरो प्रभु को पाक चली जाइतिबा प्रभु को दास से बढ़िया प्रचार करबे नहीं कि बतास आइला बढ़िया आसला आ घर कोन गला बुढ़बाड़ा हो गला और कहबे से आ बुढ़बाड़ा हेबा लोक नहीं हमें सब परिस्थिति रे हमें ठिया ही रहबा लोक केतबे ठिया ही परबा जेते बेले हमें पर्वत उपदेश को हमें सुनिबा आ पालन करबा कहले हमरो शेष पद पढ़ी आम सारिबा यीशु यही सब कथा शेष करते लोक समूह ताहांक शिक्षा रे आश्चर्यजनित हेले कारण से मानकर शास्त्री मानक परि शिक्षा न देई अधिकार प्राप्त व्यक्ति मानक परि से मानक शिक्षा दउथि अधिकार गोटे प्रभुंकर दास आम अधिकार पाइतबा लोक आम शिक्षा गोटे अधिकार शिक्षा रहिबार आवश्यक रही
ସେଥିପାଇଁ କନକ୍ଲୁଜନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଗଛ, ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୃହ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ, ତୁମେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳିବା ଗଛ ହୁଅ, ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗୃହ ତୁମେ ହୁଅ। କେତେବେଳେ ହେବ ମୋର କଥା ଶୁଣିବ ଆଉ ପାଳନ କରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା।